কি ফেল তোমরা বাগে বসকান নির্বাচন কমরেড সামাল দেববর্মা কমরেড কাপলাই খাই দেই Duel Takarjala ST constituency CPIM bodoni ingai Jongbari batainai borom ganang Syamal Debbarma Jongbari KOKPIN mungo angkhorjak Phas halo Jompujala hati amse gidingai lahar himboto khlailakya CPIM Badol lahar himboto khlaimani KOKPIN mungo BJP hapangno sejawi shaka BJP Badol laithangjai Bisiba Romui hastini Lukurokno Thokaikha abuni bagai Lukurok BJP no selangjaka Beskang shala lukur raidona muthangai narangna bagai Tripura hastini Lukurok CPIM Badol no kaplai khlainai wansukjak CPIM Bodoni 12 Takarjala constituency ni CPIM Bodoni batainai Syamal Debbarma BJP Badol hastini sokomorna bagai joto thungrung Badol semai tagai jawabo angkhorjak tabo CPIM simia bubagrani Badol TRIPURA motha party bo haino BJP no mechena bagai gerak japri naharjak khine shaka CPIM Bodoni TSU ni kecham achukphang biswa koloi sini ani bondu tapi sonang hamizana upilewo takle 2023 sini left front nengai anu 12 Takarjala ST reserve seat anu candidate khlaika aboni bagai ang joto sini sara Tripura ni voters ni loge sini 12 Takarjala ni joto pavitro voters nang angpila hamizana tarik tini jora sini voter ni response tai sadharon jara ganatantra priyo borok ni response kaham no mani tongo tangai hinkai jeng thanai 5 bochoro sini 2018 ni age je rajyo je poriস্থিতি dongmani kintu 2018 BJP IPT jot je protaronar dolil je bison documents abon mungur hoi sunu je protarona khlaikya aboni pasapasi rajyo je গণতন্ত্র ডেমোক্রেসি পুরা সবাই খিপকা নষ্ট খলাই খিপকা ওরা কোনো সংবিধান না চলিব এবং অসল খলাই খিপকা স্তব্ধ খলাই খিপকা সাধারণ পাবলিক বরণে কোনো অধিকার করিখা হাইনি বাগৈ তাকলে পাবলিক খুব উৎসাহ ও 2023 সিনি যারা ও 5 বছর যারা প্রতারণা খাই থাকনি সরকারনো যোগ্য জবাব দিনানি বাগৈ একদম প্রতিজ্ঞা নাওই তাবো মোটামুটি একদম বসকাং 16 তারিখ जोंनो ओ आनु कप्लाय खायै बुट रुबै गोबां बुट रुबै कप्लाय खायै हाइन हाय पाब्लिक नि बागै सिनि राज्य नि बागै गणतन्त्र साथे सिनि लेफ्ट फ्रन्ट नो रिस्टोर खायने हेने आं बिसास खालायो दूर ताबो फानो समय मानिया ख कारण सिनि दिनि से सिनि अबो पाइनाय स्कुटिनि उइथ्र पाइनाय आबनि लगे लगे जों खानानो सिनि जत्त पाराय सिनि पार्टिनि तरफ থেকে लोकल থেকে जों प्रोग्राम शिड्यूल खायै खाना सनि থেকে जों स्टार्ट खायरेनाय पाराय tai जों बसकांगो जनसभार खायनाय होनै जों आसा नारगै दङ 12 Takarjala constituency o बसक बुटार दं बसक सेन्टार दं के साइखना चिनि 12 Takarjala 52 टोटल बुथ सेन्टार दङ आबनि बुटार्स दङ प्राय 44000 समथिं कप्लाय एंगान हनै बसक जरते बखा आसा आंजाक ताबुक जरा आं 100% निश्चित कारण पाब्लिक একটা যোগ্য জবাব বরনানি বাগৈ রেডি যা also hard contest Tripura mothani bekhaktibo khub kotor choba khlainani ready ingi tongo tai hard contest ya tam huke 18 ne age je public 2023 a public ni bone wan songmani tekese chance sangjak nogo asugui borok ja hamjangmani borok bud boi oro sini democracy no restore khaine ango asa naru tara kono kebang mukha sarai বিজেপি ন মেচেলেন বাগে বিজেপি ন ও রাজ্যনি উৎখাত খাই বিসর্জনের বাগে জনগণ প্রস্তুত এবং जों আশা খায়ো ত্রিপুরা মথা বাহাইনো এই বিজেপি ন উৎখাত পতন খাইনানি বাগে যথেষ্ট খা নাংজাক যথেষ্ট উদ্যোগী এবং সেনসিটিভ বড় বাহাইনো অবন যাইখাই নানাই এবং जों যারা ধর্ম নিরপেক্ষ দল বিজেপি বাদে সমস্ত দল मिलुइनो पुरोपुरि बीजेपी ने उत्खात खायै और राज्य हायना हाय डेमोक्रेसी फिरगै तुबनाय एवं राज्य जे उन्नयन स्तब्ध आ उन्नयन तौसा हायना हाय मथाङै गोजों खाय आलाकान्ति सानानि बागै जों चेष्टा खाय दङ जनगण जे जागा थाङो जनगण सारा रुओ एवं जनगण एकेबारे बीजेपी ने उत्खात खानि मांगे रेडी कप्लाय एंखांखो ताबार आं बिजे कैंडिडेट ओ एलाकाव आसायनाय अर तरनाय अर लबनाय अरनि काहाम हामिया आं सेमनो विशेष खालायसिनि जम्पुइ टाकारजुला गुलागाटी खोमलुं ओ एरिया खबजाक 12 टाकारजुला विधानसभा केन्द्र आं जत सम्भव नायनाय आनो जदि निर्वाचित पाब्लिक सिनि गणदेवता भोटार आनो निर्वाचित खालाय रहकांकै आं पाब्लिक बायनो एलाकानि गार्जेन एलाकानि बुद्धिस्ट बिरो बायनो कक सालायै अर ब जागा तामोना आगामी कर्मसूचि नावै डेभलपमेन्टनि सामु ताङै मानन होननाय आं आसा
Syamal Debbarma Lepron Ningi ang oro 12 takar jolo basakha ani para korono Chompujala Mahon Chapter.